কথায় বলি সব তীর্থ, বারবার গঙ্গাসাগর একবার। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আরও সহজ হয়ে উঠবে সাগর দর্শন। তাই পাল্টাতে চলেছে স্লোগান, এখন থেকে সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার। সাগর স্নানের জন্য ইতিমধ্যে কলকাতার বাবুঘাটের তাঁবুতে নাগা সন্ন্যাসী থেকে সাধারণ পুণ্যার্থীরা ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সব রকম থাকা খাওয়া থেকে কম্বল, ওষুধ সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে ভারত ক্ষত্রিয় সমাজ। সেই সেবা ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল 9 জানুয়ারি। উপস্থিত ছিলেন মদন মিত্র, দেবাশিস কুমার, আনোয়ার খান, সত্যেন্দ্র সিং, সঞ্জয় বক্সি, জাভেদ খান, বিজনলাল মুখার্জি প্রমুখ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রী সহ সংস্থার সকল স্বেচ্ছাসেবক। ভারত ক্ষত্রিয় সমাজ প্রতি বছর এই সেবা ক্যাম্প শিবির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে থাকে, যেখানে শ্রদ্ধালুরা থাকা খাওয়া, বিশ্রাম সবকিছুই সুযোগ পায়। এই সমাজসেবামূলক কাজে সকল ক্ষত্রিয় সমাজ এগিয়ে এসে এই সেবা শিবির সম্পন্ন করে, যা মানুষের কল্যাণে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, তা বলাই যায়। সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার, এটা যিনি সম্ভব করে তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার যে নতুন ব্রিজটা যিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন 2 বছরের মধ্যে, তখন এমন হয়ে যাবে 2 দিন 3 দিনের ট্যুর করার জন্য লোকেরা অনেক খরচা করে প্লেনে করে দিল্লি বম্বে যাওয়া। গঙ্গাসাগরের পরিবেশ আর গঙ্গাসাগরকে ঘিরে এমনভাবে পর্যটন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এদিকে কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, গঙ্গাকুটি সব মিলে তো অপূর্ণ এবং প্রচুর থাকার জায়গা হয়ে যাচ্ছে। হোটেল আগে যেসব ছিল, মেন প্রবলেম ছিল গঙ্গাসাগরে কেন বলা হতো, ওখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল আর ওখানে কোনো প্রোটেকশনের জায়গা ছিল। যার জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ দেবতার গ্রাস লিখলেন, যখন বাচ্চাটা কাঁদছে, তখন কবি লিখছেন যে তোমরা কি কেউ গঙ্গামাকে কেউ প্রমিস করেছিলে দেবতার ধন কে যায় ফিরে? মা বলছে আমি আর দেবো না। আচ্ছা, দেবতার ধন কে যায় ফিরাই দেবে। দাদা, এবছর কত মানুষের রেকর্ড সংখ্যা হবে বলে আপনি আশা করেন? আমার ধারণা এবছর প্রায় 1,10,000 লোক চলে যাবে মিনিমাম। কারণ আমরা তো ট্রান্সপোর্টটা দেখি যতটুকুন পারি। আমি ট্রান্সপোর্টের যে চেয়ারম্যান, মন্ত্রী আছেন, আরও সবাই আছেন, এটা নিঃসন্দেহে কুম্ভ মানে যে মিসম্যানেজমেন্ট, তার সঙ্গে গঙ্গাসাগরের টোটাল ম্যানেজমেন্ট, এই দুটো তুলনা করবে সারা ভারতীয় সমাজ ক্ষত্রিয় কাজ করছে, ক্ষত্রিয় ধর্ম লাভ হচ্ছে। बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ हर साल का हम ये साल भी ये लोग को यहाँ कैंप किया है। जितना आदमी यहाँ आएगा उसका सेवा वो लोग कर रहे हैं। 8 साल का अभी इस साल भी होता है। और ये कैंप आज के बंगाल का ट्रेडिशन है। जो यहाँ पुण्यार्थी आता है वो लोग जानता है यहाँ कैंप होगा और वहाँ से वो लोग को सेवा मिलेगा। और जो लोग यहाँ सेवा का काम करते हैं वो लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि इंसान को सेवा करने के जो करेगा वही भगवान को सेवा कर सकते। দাদা, আপনি এবারে দেখেছিলাম যে একদিনের সফরে আপনি কুম্ভতে স্নান করে এসেছিলেন, সেখান থেকে এইটা কতটা আলাদাভাবে রাজ্য সরকার করছে? দেখুন, আমি একটা কথা বললাম, কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার মিলিতভাবে এটা করেছিল। এটা মমতা ব্যানার্জি নিজের একক ক্ষমতায় করছেন এবং গঙ্গাসাগরের ব্রিজের মতো যে কাজ উনি শুরু করেছেন। দেখুন, কোনো মানুষ চিরদিন থাকবে না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে থাকবে, কোনোদিন এর নাম সরানো। वैसे भारत क्षत्रिय समाज पश्चिम बंगाल की सबसे पुरानी क्षत्रिय संगठन है। यानी कि इसके पहले भारत क्षत्रिय समाज यानी कि क्षत्रियों की कोई भी संगठन भारत क्षत्रिय समाज से पुरानी नहीं है। और भारत क्षत्रिय समाज यही गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा ही नहीं, विभिन्न प्रकार के सेवामूलक कार्यों को करते आ रहा है। तो जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, छठ पूजा व्रतधारी के लिए बाबूघाट में सेवा शिविर कैंप लगाते हैं, अनाथालय में गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों को हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। वैसे ढेर सारी परहित और
और परमार्थ की भावना से हम लोग ये सेवामूलक कार्य करते रहते हैं, उस भावना के साथ कि परहित जग दुर्लभ कछु नहीं, तिनको दुर्लभ कछु नहीं, तनुतज तात जाओ ममदामा, देव का है तुम पूर्ण का। यानी कि परहित से बड़ा कोई भी कार्य कुछ नहीं होता है। जैसे कि भगवान राम कह गए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहें उतात जानहु पवित्र। यानी कि परहित और परमार्थ की भावना ही एकमात्र मानव कल्याण का कार्य है। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर हम भारत क्षत्रिय समाज के सभी सदस्यगण, हम अपने मुख्य संरक्षक श्रीमान अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में तथा हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजेश सिंह उर्फ मुन्ना बाबू के नेतृत्व में हम सभी सदस्यगण यहाँ पर भारत क्षत्रिय समाज के कार्य में लगे हुए हैं, सेवामूलक कार्य में, जो कि निस्वार्थ भावना से यहाँ पर गंगा सागर तीर्थ यात्रियों के बीच कंबल वितरण, मेडिसिन वितरण, निःशुल्क भोजन, जो भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं हम लोग देने की चेष्टा करते हैं। मनोज सिंह आदर्श, गंगा सागर सेवा शिविर कैंप महासचिव। बहुत पुराना कैंप है यहाँ पर। बहुत दिन पहले, आज से 43 साल पहले हम लोग का जब यहाँ पर कैंप लगता था तो हम लोग का बहुत छोटा सा कैंप था और श्रद्धालु भी कम थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से प्रचार बढ़ा, वैसे वैसे तीर्थ यात्री आने लगे और हम लोग के साथ भी टीम जुटने लगी। बहुत से संस्था है जो कि हम लोग को मदद भी करती है, हम लोग का साथ में आकर के सेवा करती है। यहाँ पर भारत क्षत्रिय समाज ट्रस्ट मिल करके दोनों ये कैंप लगाते हैं और इसमें सेवा करने के लिए हमारे बैरकपुर से लेकर के कचलापाड़ा कल्याणी तक के लोग आते हैं। मेरा नाम राम बाबू सिंह है, मैं भारत क्षत्रिय समाज ट्रस्ट का महासचिव हूँ।